वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ईमानदार और जवाबदेही हे अल्लाह, हम तो कुछ नहीं आना है, ईमान लाना है। हाँ ठीक है, दुनिया ना सिखाए बहुत मुश्किल नामाज पढ़ते হবে, নামাজ না পড়লে উপায় নাই যে আমরা নামাজ কাজা করি একবার যে 3,88,000 দান খাওয়া হবে, 1 বছর 300 টাকা একবারই নামাজ কাজা করি। আগে তো সবাইটা রাখি জাকাতা, তোমার টাকা থেকে জাকাতো আল্লাহ সাথে বাস প্রতিভা আগে তো ছিলাম তো নামাজ কাটবো, নামাজ পড়লাম নেই বুঝছো ভাইসো খুশি হতে পারছি দেখুন না। আমরা কি করবো, আমরা নামাজ পড়তে হবে, এলেম শিখতে হবে, না শিখলে খুব মুশকিল, উপায় নাই। أعوذ بالله من الشيطان